ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኛ ሀብት የለኝም ከጄ። ሰላም ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? የኳሸራ አካዳሚ ዝጋጅ የሚቀርብላችሁ የ12ኛ ክፍል ማትማቲክስ ዩኒት 5 ቶፒካችን ማትማቲካል አፕሊኬሽንስ ኢን ቢዝነስ። እንግዲህ ማትማቲክስ በቢዝነስ ላይ ያለው አፕሊኬሽን ምንድነው ነው የሚለው ቶፒካችን። ሰብ ቶፒክ ሴቪንግ ኢንቨስቲንግ ኤንድ ቦሮዊንግ ኦፍ መኒ ሲሆን የዛሬው ሌሰናችን ደግሞ ሌሰን 19 ቦሮዊንግ መኒ። እንግዲህ ሌሰናችን ከመጀመራችን በፊት የዚህ ሌሰን ሜን ኦብጀክቲቭ ምንድነው፣ ዋናዎቹ አውትካማችን። at the end of this topic students will be able to እንግዲህ ብዙ ኦብጀክቲቭ ይኖረዋል፣ ግን አትሊስት ቢያንስ እነዚህን አቺቭ ማድረግ መቻል አለብን። ሊስት the types of financing, list and define the types of loan. now financing, define financing. Financing is a process of providing funds for business activities, making purchases or investing. Financial institutions like banks are the business of providing capital to business customers, investors to help them achieve their goals. እንግዲህ ዓላማቸውን ለማሳካት እንጠቀማለን ማለት ነው። The use of financing is vital in an economic system as it allows companies to purchase products out of their immediate reach. The rise capital for business needs companies primarily have two types. እንግዲህ ፋይናንስ በሁለት አይነት ከፍለን እንመለከታለን የሚለው that are equity financing and debt financing. እሺ እንግዲህ ወደ መጀመሪያው types of financing ስንሄድ equity of financing. Equity financing involves selling of portion of companies equity in return for capital. For example, the owner company ABC may need to raise the capital to fund business expansion. The owner decides to give 20% of the ownership in the company and sell it to an investor in return for the capital. Now the investor now owns 20% of the company and has a voice in all business decisions going forward. እንግዲህ ኢኩዊቲ ፋይናንሲንግ ማለት that selling of a portion ነው። ስለዚህ ኦነሩ መጀመሪያ ላይ 20%ን ራሱ በመውሰድ ሌሎችን ወደ ቢዝነሱ የሚያስገባ ነው ማለት ነው። The main advantage of equity financing is that there is no obligation to repay the money acquired through it. Equity finance places no additional financial burden on the company, since there are no required monthly payments associated with equity financing. The company has more capital available to invest the growing of the business. Okay, እንግዲህ ሁለተኛው ታይፕ ዲቤት ፋይናንሲንግ ነው። ዲቤት ፋይናንሲንግ involves borrowing of money. Know the difference, and paying it back with interest. The most common form of debate financing is what? Loan. Debate financing sometimes comes with restrictions on the company's activities that may prevent it from taking advantage of opportunities outside the realm of its core business. እንግዲህ ዲቤት ፋይናንሲንግ ዋናው ኮሩ ምንድነው? ብርን በማበደርና ኢንተረስቱን በመቀበል ላይ የተመሰረተ ነው። እንደውም the most common type ምን ይባላል? that is called the loan. The advantage of debate financing are numerous. First, the lender has no control over your business. Once you pay the loan back, your relationship with the financier ends. Next, the interest you pay is tax deductible. Finally, it is easy to forecast expenses because loan payments do not fluctuate. The downside, debate financing is very real to anybody who has debate. Debate is a bet on your future ability to pay back the loan. እንግዲህ ሁለቱን አይነት ፋይናንስ አየን። የመጀመሪያው ምንድነው? ዲቤት ፋይናንሲንግ ሲሆን ይህም ነው ቀጥታ
ያለውን ብር በወለድ በመስጠትና ያን ወለድ በመሰብሰብ የተመሰረተ ነው። እንደውም በአጠቃላይ ጠቅለል ስናደርገው ዲቤት ፋይናንሲንግ በብድር ላይ የተመሰረተ the most common types of financing debate is what called that is the loan። ሁለተኛው ምንድነው ያልነው? ሁለተኛው ኢኩዊቲ ፋይናንሲንግ ነው። ኢኩዊቲ ፋይናንስ ኢንቮልቪንግ ሴሊንግ ኦፍ ፖርሽን ነው። by selling a portion a company's equity in return for the capital ካፒታሉን ለማሳደግ እንግዲህ ፖርሽኑን ሴል በማድረግ ላይ የተመሰረተ ነው። ኦኬ ሌላው ሜን ፖይንታችን እንግዲህ ሶርስ ኦፍ እንግዲህ the main source of the loan ወይም ዲቤት ፋይናንሲንግ አንደኛው ኮመርሻል ባንክ ሴቪንግ ኤንድ ሎን አሶሲዬሽን፣ ሰከንድ ዋን ሰር ላይ የተቀመጠው ክሬዲት ዩኒየንስ እንግዲህ የብድር ሶስተኛው ክሬዲት ዩኒየንስ፣ አዘር ኢንክሉድ ከስተመር ፋይናንስ ካምፓኒስ ሊኖሩ ይችላሉ፣ ኢንሹራንስ ካምፓኒዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ወይም ፕራይቬት ካምፓኒ። ኦኬ ሌላው እንግዲህ ሶርስ ኦፍ ሎን ካየን በኋላ ታይፕስ ኦፍ ሎን ወይም የብድር አይነቶች እንመለከታለን። ቤዝድ ኦን ዘ ሴኩሪቲ ዘ ሎን ሜይ ቢ ክላሲፋይድ አስ ሴኩርድ ኤንድ አንሴኩርድ ሎን ተብለው በሁለት ይከፈላሉ። ሴኩርድ ሎን የምንለው with a secured loan the lender has the right to force the sale of the asset against which the loan is secured if you fail to keep up the repayments. The most common form of secured loan is called further advance and is made against your home by borrowing extra on your mortgage. Secured loans are mostly suitable for borrowing large amount of money over a long term. For example, for home improvements, expansion of business. The second types of loan is unsecured. First one is secured loan, second one unsecured. An unsecured loan means the lender relies on your promise to pay it back. They are taking a big risk than the secured loan. So, interest rates for unsecured loans tend to be higher. Unsecured loans are often more expensive and less flexible than secured loan, but suitable if you want to short term. እንግዲህ እንደሚለው unsecured loan በጣም ውድና ፍሌክሲብል ነው የሚለው ከማን ከሴኩርድ አንጻር ስናወዳድረው፣ ግን ምናለው እዚህ ጋር ሃይ ሪስክ አለው ፎር ቴኪንግ ዘ ሎን። መቼ ነው ግን ሲውቴብል እና የሚሆነው? ሾርት ተርም ወይም በአጭር ጊዜ የሚመለስ የብድር አይነት ሲሆን ዛት ኢዝ ሲውቴብል ፎር። ሌላው እንግዲህ ኢን አኮርዳንስ ዊዝ ሪተርኒንግ ፔሪድ እንግዲህ ብድሩን በምንመልስበት ታይም መሰረት ኤሎን ግሩፕድ አስ እንግዲህ ሎን በሶስት ነው እዚጋ ያስቀመጠው። ሾርት ተርም ፔሪድ ከ1 እስከ 5 ዓመት፣ ሁለተኛው ሚዲየም ፔሪድ ከ6 እስከ 10 ኤንድ ሎንግ ተርም ሎንስ ግሬተር ዛን ኦር አባብ 10 ይርስ። ሾርት ተርም ከ1 እስከ 5 ዓመት፣ ሚዲየም ተርም ከ6 እስከ 10፣ ሎንግ ተርም ግሬተር ዛን 10 ይርስ። አዘር ታይፕስ ኦፍ ሎን አር እንግዲህ ሎንን እዚጋ በስንት ነው የከፈል ነው? ሴኩርድ እና አንሴኩርድ ብለን ነው። እንግዲህ በሌላ መልኩ ደግሞ ዘሎንስ አር ካን ቢ ክላሲፋይዝድ አስ ክሬዲት፣ የመጀመሪያው ዘፈርስቷን ክሬዲት ዩኒየን ሎን። ክሬዲት ዩኒየንስ አር ሙቹዋል ፋይናንሻል ኦርጋናይዜሽንስ which are owned and run by their members for their members። እንግዲህ እዚጋ ብድር የሚሰጠው የራሱ ሜምበር ለራሱ ሜምበር ሲሆን ነው ክሬዲት ዩኒየን ሎን የምንለው። ዋንስ ዩ ሃቭ ኢስታብሊሽድ ኤ ሪከርድ አስ ኤ ሪላያብል ሴቨር ዘይ ዊል ኦልሶ ሌንድ ዩ መኒ በት ኦንሊ ዋት ዘይ ኖው ዩ ካን ኦፎርድ ቱ ሪፕላይ። ሁለተኛው ታይፕ መኒ ላይንስ። መኒ ላይንስ አር ኮሚኒቲ ዴቨሎፕመንት ፋይናንስ ኢንስቲቱሽንስ ዛት ሌንድ ኤንድ ኢንቨስት ኢን derived areas and underserved markets that cannot access mainstream finance። እንግዲህ ፋይናንስ ባልተስፋፋበት ቦታ ላይ እነዚህን ሜኒ ላይኖችን ወይም መኒ ላይን የምንላቸውን የብድር አይነቶች እንጠቀማለን ነው። they provide money for personal loans,
home improvement, back to work loans, working capital, bridging loans, property and equipment purchase, start-up capital and business purchase. እንግዲህ በሶስተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው የብድር አይነት ኦቨርድራፍት አር ላይክ ሴፍቲ ኔት። እንግዲህ ሴፍቲ ኔት የምንለው ነው ገጠር አካባቢ ያለ የብድር አይነት ሲሆን on your current account they allow you to borrow up to a certain limit when there is no money in your account and can be useful to cover short-term cash flow of problems. Overdrafts offer more flexible borrowing than taking out a loan because you can repay them when it suits you, but they are not usually suitable for borrowing large amounts over a long period, as the interest rate is generally higher than with the personal loan. በመጨረሻ ላይ የተቀመጠው the four types of loan is buying credits. Buying on a credit is a form of borrowing. It can include paying for goods or services using credit cards or under some other credit agreements. እሺ ተማሪዎች እንግዲህ ዛሬው ሌሰናችን ይህን ይመስላል። ይህን ቪዲዮ ቻናላችንን ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትዘንጉ። በሚቀጥለው ሌሰን እስከምንገናኝ ቻው ቻው። ፀሐይ ነው ላስተማረ ሰው ግን ቀኑ